Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Okay, kepada semua, maaf zahir dan batin. So, Alhamdulillah hari ini kita first slot kita. Okay, so kita nak masuk kepada chapter number 2, iaitu carbon compound. Okay, so kamu mungkin dah baca ataupun baru nak baca. So, carbon compound ni a quite challenge sikit lah untuk especially boys, sebab dia lebih kepada pembacaan, understanding and analysing. Dia tiada satu orang kata bentuk soalan yang berbentuk calculation. Okay, dia lebih kepada kefahaman dan analysing terhadap proses penukaran di antara alkin kepada alkin, kemudian daripada alkin menjadi alkohol. Okay, so itu cabaran dia lah, tapi tak apa, insyaAllah kita akan belajar lah. Okay, so dalam for this topic kita akan tengok cara kita nak tentukan yang mana satu alkin, kemudian kita ada kawan dia alkin, kemudian kita ada alkohol, and then kita ada satu lagi partner iaitu carboxylic acid, and last one kita ada ester. So ada 5 carbon compound yang kita akan nak belajar. Okay, so sebelum kita go through satu persatu tu, yang 5 tu, okay, kita kena tahulah carbon compound ni apa sebenarnya. Okay, jom kita tengok. Okay, carbon compound ni adalah satu compound yang mempunyai carbon lah. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, so kita tengok yang pertama apa dia beritahu, iaitu carbon transfer from the atmosphere to the living organism. So carbon transfer from the atmosphere. So atmosphere dalam bentuk apa? Carbon dioxide kan, to living organism. So living organism iaitu plants akan convert to oxygen on earth to earth and back to the atmosphere. Okay, so number 2, early chemists define organic carbon compounds as a compounds originating from animals and plant. Okay, so from living things. Okay, for example, petroleum, carbohydrate, protein, fat, and urea. Okay, so as now, okay, organic compound also include compound of natural ingredient that are synthesized from in the laboratory lah. Okay, so as such, plastic, perfume, detergent, and medicine. Okay, so kita ada dua jenis carbon compound, iaitu organic dengan inorganic. Okay, so sebelum ni chemist dia define organic compound ni, organic carbon compound, as compound originating from animal and plants. Tapi dia dah termasuk juga dengan natural ingredient that are synthesized in the laboratory. Okay, so plastic, perfume, detergent and medicine ni juga kita panggil sebagai organic compound. Okay, boleh semua? InsyaAllah. Okay, kita tengok kepada 2.1, type of carbon compound. Okay, definition of carbon compound. Okay, so that contain carbon as their constituent element lah. So apa-apa saja compound tu dia ada carbon, kita consider as carbon compound. Okay, so kita tengoklah apa categorize untuk carbon compound. Okay, dia ada dua kan. Okay, so pertama kita ada organic compound, second inorganic compound. So kita nak tahulah apa perbezaan antara organic compound dan inorganic compound. Okay, so we look at first to organic compound. So organic compound, okay, compound originating from living things that contain the carbon element bonded covalently with other elements such as hydrogen, nitrogen, sulfur and phosphorus. Okay, so dia punya keyword dia adalah living things. Okay, kemudian dia bonded covalently with other elements such as hydrogen, nitrogen, sulfur and phosphorus. Okay, so itu organic. How about inorganic? So inorganic, okay, compound originating from non-living materials such as oxide of carbon, carbonate compounds and cyanide compounds. So kita ada tiga di sini.
Okay, kita ada oxide compound, carbonate compound dengan cyanide compound. Okay, so cikgu nak tanya kamu lah, kalau kita ada carbon dioxide, so carbon dioxide dia merujuk kepada oxide of carbon. So carbon dioxide ini adalah inorganic compound. So cikgu harap kamu boleh faham lah, carbon compound ni divide by 2, organic compound dengan inorganic compound. Sangat mudah lah, tapi kita more fokus kepada organic compound Okey, kemudian kita tengok kepada organic compound, kita fokus kepada organic Okey, organic ni dia divide by 2 pula. Okey, dia ada hydrocarbon and number 2 non-hydrocarbon. Okey, how about hydrocarbon first? Organic compounds that containing only hydrogen and carbon. Okey, so kalau tengok daripada perkataan pun kita dapat tahulah. Okey, perkataan hydro datang daripada hidrogen, carbon datang daripada carbon sendirilah. So apa-apa saja organic compound yang ada carbon dan hidrogen saja kita panggil sebagai hydrocarbon. So for example petrol and second natural gas. Okay, so bila melibatkan non-hydrocarbon adalah organic compounds containing hydrogen, carbon and other elements such as oxygen, nitrogen, phosphorus or halogen. Okay, so example dia bagi kat sini ada 4 kan. Okay, so kita look at one by one. Okay, starch. Kita ada starch C6H12O6. So dia ada carbon, dia ada hydrogen. Okay, tapi dia ada another elements oxygen. So kita dah tak panggil dia sebagai hydrocarbon. We call dia sebagai non-hydrocarbon. Same as alcohol, okay, fat and protein. So protein dia ada penambahan sedikit lah, dia ada nitrogen and oxygen. Okay, so boleh bezakan di antara hydrocarbon and non-hydrocarbon. So very simple. So kamu boleh bezakan insyaAllah. Okay, kemudian kita tengok kepada hydrocarbon. So hydrocarbon ni dia ada dua jenis pula lah. Okay, so hydrocarbon dia ada saturated and then second dia ada unsaturated. Okay, so kita go to the saturated first. Okay, so saturated containing only single bond between carbon atom. Okay, so kita ada carbon. Okay, so carbon, so single bond carbon. So single bond ni lah menunjukkan dia adalah satu saturated. Okay, so kemudian kita tengok kepada unsaturated. So unsaturated adalah containing at least one double bond or triple bond between carbon atom. Okay, so contoh contoh cikgu bagi carbon double bond carbon. So bila ada double bond atau atau kita ada contoh kita ada carbon double bond triple bond carbon. So between tu lah double or triple bond kita consider as unsaturated hydrocarbon. Okay, so tengoklah apa contoh yang ada. Okay, contoh yang ada kita ada single, kemudian kita ada double. Okay, so untuk contoh saturated ni dia ada single bond between carbon atom and unsaturated double bond ataupun triple bond. Okay, so hydrocarbon ni ada terbahagi kepada dua pula lah. So kamu hanya fokus kepada organic compound. So organic compound dia ada hydrocarbon and non-hydrocarbon. Kemudian hydrocarbon pula divide by 2, saturated dengan unsaturated. So dia very simple. So don't worry lah. Okay, so hanya pengenalan sahaja. Okay, so harap kamu boleh faham. Okay, so kita pun dah belajar tadi. Okay, so kita nak tentukan lah. Okay, so kita ada aktiviti 2A. So kita buat bersama-sama insyaAllah. Okay, so number 1, classify the following substance into organic. Cikgu simbolkan dengan O Okay, cikgu simbolkan dengan O. Alah, tak keluar pula. Sekejap Okay, organic.
Cikgu simbolkan dengan O ya. Okey, kemudian inorganic compound cikgu simbolkan dengan I. Okey, so propanol. Okey, so kita dah tahu organic compound ni datang daripada living things. Okey, plant ataupun animal ataupun dia synthesized in the laboratory. So carbon, hydrogen dia bonded dengan oxygen. So dia adalah organic. Okey, so B carbon dioxide. So ada perkataan oxide kat sini. Oxide of carbon. So dia adalah inorganic. Okey, kemudian C lead to carbonate. Ingat kita ada oxide of carbon ataupun carbonate ataupun cyanide. So ada carbon, ada carbonate dekat sini. Kita classify as inorganic. Okey, kemudian kita ada glucose. Okey, glucose. Okey, carbon, hydrogen and oxygen dia bonded together lah. So dia adalah organic. Okey, kemudian kita ada ethanoic acid. So ethanoic acid. Okey, so ethanoic acid ni dia organic ke inorganic? So nanti cikgu cikgu nak kamu identify lah nanti acid ni organic ke inorganic. Okey, so kamu boleh Google sendirilah. Check sama ada organic ataupun inorganic. Okey, so nombor 2. Okey, nombor 2, state the term for each of the following statement. Okey, so A, compound containing the carbon element. Okey, so dia kata ada carbon element. Dah tentu-tentulah dia adalah definition untuk carbon compound. Sorry typo. Compounds. Okey, kemudian B, hydrocarbon possessing only single bond. So the keyword dia single bond, dia adalah saturated hydrocarbon. So cikgu simbolkan dengan HC So jawapan kamu mesti make sure state lah hydrocarbon tu. Okay, ni untuk kita belajar saja. So organic compound containing only carbon and hydrogen. So C ni adalah hydrocarbon lah. Okey, D, carbon compound derived from living things. Okey, so perkataan living things maksudnya dia adalah organic compounds lah. Okey, organic carbon compounds. And last one, hydrocarbon possessing double or triple bond. Okey, so yang ni adalah unsaturated hydrocarbon. So hopefully kamu boleh identify terms ni. Okay, dan kamu boleh kenal pasti di between organic dengan inorganic. Okay, boleh Okay, sekarang ni kita tengok kepada hydrocarbon source. Okay, hydrocarbon source datang daripada dia sumber dia daripada petroleum or crude oil. Okay, so daripada minyak yang mentah lah, ataupun petroleum. Okay, two stages of oil refining are fractional distillation and cracking. Okay, so ada dua Okay, kita ada dua yang kita akan tengok. Yang pertama adalah fractional distillation. Satu lagi adalah cracking. Okay, kita nak crack dia. So kita tengok yang first, fractional distillation. Okay, fractional distillation ni, the fraction of hydrocarbon in the petroleum are separated at different temperature according to the size of hydrocarbon. Okay, so nanti kita akan sentuh apa itu yang dimaksudkan dengan fractional distillation. Okay, so cracking, kita ada long change hydrocarbon are cracked into smaller molecule at high temperature using a catalyst. So yang ni pun kita akan tengok contoh macam mana cracking ni berlaku. Okay, so do you know the van der Waals force between molecule gets stronger as the molecule size increase? Of course lah, bila size bertambah, dia punya force attraction dia semakin meningkat. So the boiling point of hydrocarbon increase as the molecule size increase because more energy is needed to overcome the forces. Okay, so dah beritahu lah hydrocarbon ni semakin banyak karbon, semakin kuat dia punya
attraction. So bila makin kuat dia punya attraction, semakin banyak haba yang digunakan, okey, untuk kita nak pecahkan dia. Okey, kita nak breakdown dia. Okey. So boleh faham setakat ni? Okey, sekarang ni kita tengok kepada fractional distillation. Okey, kita ada dua part kat sini. Okey, so kita tengok yang first. Petroleum gas, petrol, nafta, kerosene, diesel oil, lubricating oil, fuel oil and bitumen. Okay, so secara generally dia, yang mana yang mempunyai boiling point yang rendah, dia akan keluar dahulu. Dia akan distillate terlebih dahulu. Okay, so kita tengok kat sini. Small molecule. So small molecule ni dia ada apa? Dia ada low boiling point. Tak nampak Okay, kat sini. Low boiling point. Kemudian dia highly combustible. Maksudnya dia mudah terbakar and less viscous. Maksudnya dia mudah terbakar tu dia cepat meruap lah. So cepat meruap, dia ni ada boiling point yang rendah, so dia cepat keluar. Okay, kemudian makin susah, makin besar molekul tu, semakin high dia punya boiling point, warna dia pun semakin dark color, low combustibility, susah kita nak bakar, kemudian dia more viscous, likat. So mudahnya semakin besar molekul tu semakin susah untuk nak distillate. Okay, memerlukan tenaga haba yang banyak untuk kita keluarkan dia. So inilah fractional distillation. So kita masukkan petroleum kat sini, kemudian kita panaskan. Okay, bila panaskan dekat suhu kurang daripada 40 degree Celsius, akan keluarlah petroleum gas. Bila kita panaskan lagi di antara 40 degree hingga 75 degree, keluarlah petrol. Kemudian sampailah kita panaskan sampai 500 degree Celsius, keluarlah fuel oil. Dan yang terakhir, bila kita panaskan 500 degree Celsius, akan keluarlah bitumen yang digunakan untuk buat road pavement. Okay, so itulah proses dia yang berlaku. Okay, so hydrocarbon with lower boiling point will vaporize first and then rise to the top, to the tower before condensing and separating. And hydrocarbon with higher boiling point are collected at the bottom of the tower and will condense into liquid. Okay, itu bentuk fractional distillation. Okay, so sekadar untuk kamu tahulah macam mana fractional distillation tu berlaku. Okay, sekarang ni kita tengok kepada cracking. Okay, cracking apa proses dia? Proses of breaking long chain hydrocarbon into the smaller hydrocarbon. So macam kita ada satu rantai yang panjang, kemudian kita putuskan kepada smaller. Itulah contoh dia. Okay, so apa bentuk proses yang kita nak nampak sini? Okay, so dia akan produce apa? Bila dia breaking long carbon chain, dia akan produce. Okay, so molecule are heated at high temperature and pressure with the presence of catalyst such as mixture of aluminium oxide ataupun silicon for oxide. So dia dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, kemudian kita ada catalyze ataupun catalyst. Apa function catalyst ni? Dia akan speed up the reaction. Dia tak banyak kan, dia just speed up sahaja. Ingat balik yang kita dah belajar yang lepas. Okay, kemudian smaller hydrocarbons such as petrol that is used as fuel, alkane and alkene. Okay, ada perkataan alkane and alkene, kamu belum familiar lagi apa itu alkane and alkene. With shorter chains to be used as raw materials in the manufacturing of polymer, medicines, detergents, solvents, fertilizer and many more useful product. Okay, so daripada yang panjang nanti dia akan crack kepada yang smaller. So inilah dia punya contoh dia. Okay, kita ada long carbon chain. Okay, sangat panjang yang ni. Kemudian cracking dia menggunakan heat dan menggunakan catalyst. So jadilah short chain hydrocarbon. So setiap ni ada kegunaan dia yang tersendiri. Tadi kita gunakan fractional distillation. Yang ni adalah
cracking. Yang penting kamu kena ingat lah, molecule are heated at high temperature and pressure. Okay, kemudian the presence of catalyst. So catalyst tu kena tahu lah, aluminium oxide ataupun silicon oxide. Okay, so boleh itu adalah source of hydrocarbon, petroleum. Okay, so petroleum ni hasil dia kita dapat melalui fractional distillation ataupun cracking. Okey, kemudian kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita ada long change hydrocarbon molecule. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so kita ada 7 karbon. 7 karbon, nama dia heptane. Nanti kita akan belajar macam mana cikgu namakan. Kalau 7 karbon ni nama dia heptane. So bila dia melakukan undergoes cracking process, dia akan membentukkan ethene dan pentene. So bila ada heptane ni, dia cracking, dia boleh membentuk dua. Okey, nama pun berbeza dan ethene ni ada usage dia dan pentene pun ada usage dia yang tersendiri. Example nombor 3 ni kita ada decane. Decane ni carbon dia ada 10, kemudian dia cracking, dia mendapat pentene dengan hydrogen. Cikgu, saya kena ingat ke proses? Tak, kamu just faham dan understanding lah apa itu cracking tu. Proses yang berlaku lah. So cracking ni daripada long change molecule, dia akan jadi short change. Itu saja. Okay, so harap kamu boleh faham apa itu cracking, apa itu fractional distillation. Okey, selain daripada petroleum ataupun crude oil, kita ada alternative source of hydrocarbon kan? Okey, so apa alternative source of hydrocarbon? Okey, so alternative energy source of hydrocarbon, mestilah selain daripada non-renewable fossil fuel tu, kita ada apa lagi? Kita tengoklah apa yang kita ada kat sini. Sorry, lambat sikit dia keluar. Okey, so kita ada biomass. Okey, so datang daripada biodiesel, biogas and bioethanol. So example lah. Okey, selain daripada yang kita sebutkan tadi lah, petroleum ataupun crude oil. Okey, so sampailah di penghujung dia, kita nak belajar apa yang kita dah belajar tadi. Kita kena recap balik. So number 1 ni is the best notes for you. So kita ada carbon compound. So carbon compound ni ada dua jenis, organic dengan inorganic. Okay, so inorganic ni kamu kena tahu daripada non-living materials. Organic adalah originated from living things. Okay, ataupun synthesized in the laboratory. Okay, so kita fokus pada organic compound saja. So organic compound dia divide by 2, hydrocarbon dengan non-hydrocarbon, dan hydrocarbon ni sendiri pecah menjadi saturated dengan unsaturated. So itu sahaja yang kau belajar pada hari ini. Okay, so state the definition of organic compound. So organic compound ni apa dia? Carbon compound. Okay, carbon compound originated from living things. Okay, so apa maksud hydrocarbon dengan non-hydrocarbon? Hydrocarbon ni adalah apa dia? Okay, dia mempunyai carbon and hydrogen. Kemudian non-hydrocarbon contain hydrogen, carbon and other element. Okay, saturated hydrocarbon. Apa maksud saturated carbon? Containing single bond between carbon atom. Unsaturated, containing double bond or triple bond between carbon atom. Okay, what is mean by cracking? Okay, cracking, long carbon change, dia akan jadi short carbon change. Okay, so copy and complete the following reaction. Ni kamu boleh cari sendirilah. Okay, yang ni macam ni kita jawab nombor 2. Nombor 2 kamu kira je carbon dia ada berapa. Okay, carbon kita ada 4, kita ada 3, kita ada 4. Okay, so 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, 11. So carbon dia ada 11. Hydrogen dia ada berapa? 8 campur 6, 14.
Okey, 14 campur 12 ada 20, 26. So dapatlah dia punya long carbon change dia. Okey, kemudian discuss the importance of cracking process tu. Okey, itu nantilah kita akan discuss lah. Okey, so ini yang penting nombor 1 ni. Very good notes untuk kamu lah. Untuk kamu faham apa yang kamu belajar pada hari ini. So insyaAllah, okey, jangan lupa buat nota. Please buat nota. Nota tu adalah wajib. So kita akan berjumpa pada next class, next slot. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.